جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پچھلے 2-3 دن سے ہمارا یہ ہاؤس جو ہے ایک ہنگامہ خیز رہا. یہاں سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی آنریبل ممبران نے، اور اس سائڈ سے بھی کوشش کی، اظہار ناراضگی بھی کیا. اور وجہ جو ہے وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے جو پارلیمنٹ نے ریسنٹلی پاس کیا ہے. اس سلسلے میں میجارٹی آف دا ممبرز جو ہیں اس ہاؤس کے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جموں کشمیر میں کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی. سینس آف دا ہاؤس ہم نے دیکھا کہ میجارٹی وہی کہتی تھی کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس سلسلے میں جو آپ نے یہاں پر ایک نوٹس دے دیا ایڈجورنمنٹ موشن کا، میرا رول ایز اسپیکر لمیٹڈ ہے کہ کیا ایڈجورنمنٹ موشن اس معاملے پر اس ہاؤس میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا. یہ مجھے دیکھنا ہے ایز اسپیکر، ایز پریزائڈنگ آفیسر. اس کے لیے میرے پاس رول بک ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے ہر معاملے میں. میں نے رول بک کا مطالعہ کیا. مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. ایز پریزیڈنٹ آفیسر میرا رول نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا، میرا لمیٹڈ رول ہے کہ جو موشن آپ نے لایا، کوئی بھی موشن آپ جب بھی لائیں گے مجھے رولز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. میں نے رولز کا مطالعہ کیا اور میری دانش کے مطابق یہ جو ہے یہ ایڈمٹ کرنے کے لائق نہیں تھا موشن، میری دانش کے مطابق. اور میں نے رولز کا حوالہ بھی دیا. میں آج بھی بتا رہا ہوں آپ کو، رول 58 جو ہمارا ہے اس کا سب رول 7 اور سب رول 9، مہربانی کر کے آپ کوللی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور سب رول 7 میں میں نے کہا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے سب جوڈیس میٹر. اگر ایڈجورنمنٹ موشن ہمیں ایڈمٹ کرنا ہے، اٹ شوڈ ناٹ بی اے میٹر under the adjudication of a court of law in the country, any court of law, maybe a municipal court. Now it is now in the Supreme Court. 12 کے آس پاس ریٹ پیٹیشنز پہلے ہی وہاں پر دائر ہو گئی ہیں اس قانون کے خلاف. ٹھیک، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ ہے کہ سب رول 9 جو ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ کرو ایڈمٹ، بٹ اٹ شوڈ ناٹ ریلیٹ ٹو اینی میٹر وچ از ناٹ پرائمرلی دا کنسرن آف دا گورنمنٹ. اس کا مطلب کنوٹیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. It should not primarily be the connotation of concern of the government, means it should be under the domain of the government. Finally میں اس ہاؤس میں رہا ہوں کافی دیر سے، پچھلی 40 سال سے میرا بھی چھوٹا موٹا تجربہ ہے. یہ جو ایڈجورنمنٹ موشن ہے یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے گورنمنٹ کے خلاف. اگر گورنمنٹ کو کوئی لیپس ہوا ہے، بڑا لیپس ہوا ہے، ایڈجورنمنٹ موشن ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. ایکسٹریم سٹیپ جو ایک ممبر لیتا ہے لاسٹ پر کہ ہم آپ کو کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دے دیں گے، باقی نہ کرنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ ایشو پر پہلے ہماری بات اس پر سنیے اور اس کا علاج بتائیے. یہ سرکار کو بتانا ہوتا ہے. تو اس لیے لیپس اگر گورنمنٹ کا بڑا ہو گیا ہے، گورنمنٹ کو ہم یہاں کھڑا کر دیں گے، بھئی ان کی بات سنو اور اس کا جواب دے دو اور اس کا علاج بتاؤ. اب ہمیں دیکھنا ہے کیا یہ معاملہ وہ ہے جس میں گورنمنٹ کا لیپس ہے. پہلے یہ دیکھنا ہے از اٹ پرائمرلی دا کنسرن آف دا گورنمنٹ، از اٹ ود ان دا ڈومین آف دا گورنمنٹ. کیا اس کا علاج سرکار کے پاس ہے، اس سرکار کے پاس جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں. ہاؤس کو ایڈجورن کر کے، ہاؤس کی کارروائی ایڈجورن کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. ہاؤس کی کارروائی چھوڑ کے یہ بات سنو اور علاج بتاؤ، اور علاج بتاؤ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل بتاؤ. ایسا کیا یہ معاملہ ہے؟ نہیں ہے. میرے حساب سے میری عقل تو وہی بتاتی ہے کہ یہ معاملہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے ڈومین میں نہیں ہے، ان کے ایمبٹ آف پاورس میں نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ دوسرا ریزن بتایا کہ میں اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ مجھے بتائیے
क्या तरीका है फिर ये लॉ जो बन गया, अगर इसमें रिजेंटमेंट है, यहाँ भी है, मुल्क में भी है, पार्लियामेंट में भी बहुत से मेंबरान ने इसके खिलाफ वोट दे दिया, कोई 232 वोट लोकसभा में इसके खिलाफ पड़ गए, राज्यसभा में 95 वोट्स इसके खिलाफ पड़ गए, मेजॉरिटी इसके हक में थी, पास हुआ। अब इलाज क्या है? इलाज क्या? बहस व तमहीज़ करने से इसका इलाज हो सकता है, ये बदल सकता है कानून। दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि या तो पार्लियामेंट इसको मनसूख करे, पार्लियामेंट ने बनाया, मनसूख भी पार्लियामेंट ही कर सकती है, कोई बिल लाए वहाँ पर, प्राइवेट मेंबर लाए या सरकार लाए, पास हो जाएगा तो मनसूख हो जाएगा, अगर मनसूख करने के लिए बिल आएगा, रिपील के लिए बिल आएगा। दूसरा तरीका है अदालतें, अदालतों में आप जाइए और इसके वायरस आप वहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, 12 पीरियड पेशेंट्स गई, यहाँ पर भी हमारे स्टेट में भी कुछ लोग तैयारियां कर रहे हैं इस सिलसिले में, जैसा कि मैंने सुना है। कोर्ट आएगा, कोर्ट फैसला देगा, अगर कोर्ट कहेगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आप मुझे बताइए, अगर हम अनलिमिटेड तरीके से एहतजाज करते रहे हाउस में और कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे, हम तकरीर करेंगे, क्या तकरीर करने से मैं कहता हूँ कि रूल्स का मंशा क्या है? रूल्स का मंशा मैं बता रहा हूँ कि क्या तकरीर करने से ये कानून बदल सकता है, इसमें कोई फर्क आ सकता है? अब आप कहते हैं कि हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि हम इसके साथ हैं, वो आवाज़ तो गई, 3 दिन से हाउस नहीं चल रहा है, ये क्या ये आवाज़ पूरे मुल्क में नहीं गई क्या? कि ये आवाज़ आवाम के सामने नहीं गई कि आपकी रिजल्टमेंट के खिलाफ, इसके खिलाफ लोगों ने बयानात नहीं दिए हैं, प्रेस में आप नहीं गए हैं क्या? अवाम में आप क्या नहीं गए हैं? अवाम ने इसके खिलाफ शोर तो नहीं किया, यहाँ भी किया, बाहर भी किया, हर जगह किया। सो वी शैल हैव टू वेट फॉर द कोर्ट। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं थे, मैं आपको कहता कि मैं एडजोर्न करूँ, मगर बहशत प्रेसिडेंट ऑफिसर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे रूल्स का सहारा लेकर ही फैसला करना है, रूल्स के बाहर में जा नहीं सकता हूँ। अब कहते हैं कि आप डिक्टेटर हैं, मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं डिक्टेटर कोई बात मत करो, आप बात मत करो, आप बात मत, बैठो बैठो नहीं नीचे, आप बैठो नीचे, मेरा आज आप पीछे बैठो, फिर बैठ मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप तशरीफ रखिए। अच्छा, मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं रूल्स के तहत चल रहा हूँ, मुझे आपके जज्बात का एहसास है, एहतराम है, आप ऑनरेबल मेंबर्स हैं, लोगों ने आपको चुन के भेज दिया है, मुझे बहुत ही एहतराम आपका मेरे दिल में, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप तकलीफ में रहें, किसी किस्म की तकलीफ में रहें। तो मैंने कहा यही 2 तरीके हैं इसमें ये करने के लिए। तो 2 बातें। तीसरी बात जो मुझे बतानी है अभी, वो ये है कि कुछ ऑनरेबल मेंबरान हैं, जिसमें सजाद गजीलोन साहब सेरिफिस्ट हैं और PDP के हमारे दोस्त हैं, मेरे खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया है। हक है, अगर मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर इनको हक है ये कहने का हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। मैंने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नोटिस का जायज़ा लिया, इसको एग्जाम किया, बड़ी संजीदगी से जायज़ा लिया क्योंकि मेरे खिलाफ है। तो मैंने देखा जो हमारा रूल 215A आपने बात की है, हमने नोटिस लाया है 215A के तहत। 215A कोई रूल नहीं है, 215(1) है रूल। चलो मैं मानता हूँ, अब ठीक है, नोटिस एन ऑर्डर है, मैंने खुद करेक्शन की, A नहीं है 1 है, जिसमें लिखा गया है कि स्पीकर साहब के खिलाफ आप वोट को आप तो कॉन्फ्रेंस ला सकते हैं। 215(2) जो है, यानी 215(2) उसमें लिखा है कि नोटिस आप ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर साहब डेट फिक्स करेंगे लीव ऑफ द हाउस लेने के लिए। लीव द हाउस मतलब हाउस में से कम उतने मेंबर्स इसके हक में होने चाहिए जो हाउस का कोरम बनता है। तो इस वक्त जो हमारे रूल्स में कोरम दिखाया गया है वो 23 मेंबर्स है। 23 मेंबर्स इनके हक में खड़े हो जाने चाहिए, तब जाके स्पीकर उसको एडमिट करेगा डिस्कशन के लिए, उसके लिए डेट मुकर्रर करेगा। मगर 14 दिन का नोटिस मस्ट है, यानी 14 दिन पहले ये नोटिस देना है। आपने कल नोटिस दिया 7 तारीख को, 14 दिन अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो तब तक तो आपका हाउस साइनिडाई एडजोर्न हुआ होगा, कुदरती बात है। अब मैंने कहा कोई रास्ता दिखाओ अपने सेक्रेटरी से, मैं आपके सामने वजाहत कहना, मैंने कहा कोई रास्ता दिखाओ, ये लगाओ आज ही। अगर नहीं है कॉन्फिडेंस मुझ पर तो मैं जाऊंगा, मैं क्यों बैठूंगा इस कुर्सी पर, जल्दी दिखाओ। उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं है। एक प्रेसिडेंट मिला सजाद साहब, एक प्रेसिडेंट प्रोविजनल पार्लियामेंट में 1951 में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। यह आया था 11 अक्टूबर 1951 को। अच्छा, मगर हाउस को
साइन डाई एडजोर्न होना था 17 को, उसका मतलब है 5 दिन के बाद 16 को साइन डाई होना था उसको 5 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा इट कैन नॉट बी प्रोसीडेड विद, क्योंकि 14 दिन जब हो जाएंगे तब हाउस इन सेशन नहीं होगा, सो इट कैन नॉट बी प्रोसीडेड विद। अगर उसके बावजूद भी ये नोट्स लाने के बगैर आप लोग छोड़ जाइए तो टेक्निकलिटीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम वी कैन नॉट प्रोसीड विद इट। ये नहीं जहन में आना चाहे कि रात्र साहब ने अपने खिलाफ एडजोर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं किया। अगर उसके बावजूद भी आप लोग सब भी खड़े हो जाती है, आप जाओ मैं जाऊँगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता, छोड़ दीजिए नोटिस वगैरह, मैं उस पर भी यकीन करना चाहता हूँ कि मैं इस कुर्सी पर तब तक ही बैठना चाहूँगा जब तक आपका विश्वास मेरे साथ हो, जब तक आपका एतमाद मेरे साथ हो। एतमाद नहीं होगा तो मेरा यहाँ पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चेयर है, यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती कोई बैठ नहीं सकता। तो ये बात ही मुझे ज़रूरी आपके सामने करनी थी। तो तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए, आपको इस बात पर नहीं बैठे तो खड़ा, इसको खड़ा रहने दो, कोई कुछ नहीं करेगा आपको कुछ। अगर इसकी आदत है ये तो आप क्या करेंगे, आदत से मजबूर कोई होता है। मैंने बताया था इसको बैठो, नहीं बैठा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा बात। मेरा जरा नीचे बैठो, मत करो माहौल को खराब मत करो, बैठो ना 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, आप 2 मिनट बैठो आप नीचे बैठो, आप नीचे चला आप नीचे बैठो, आप नीचे बैठो। अच्छा बकने दो इसको, जो भी कहता है कहने दो। अच्छा अब सवाल ये है, एक चीज आपको फख्र करना चाहिए, मैं रिकॉर्ड देख रहा था पिछले सेक्शन जितने भी बजट सेशन यहाँ हुए हैं, रिकॉर्ड देख रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा मेंबरान ने मोशन ऑफ थैंक्स पर बहस में हिस्सा लिया, बजट जनरल डिस्कशन ऑन बजट पर हिस्सा ले लिया, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर हिस्सा ले लिया। जो तादाद मेंबरान की है सबसे ज्यादा है जो इस साल हो गई है। उसका मतलब है कि आपकी मेहनत इसके साथ वाबस्ता है, आप मेहनत नहीं करते ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और तब भी इतने मेंबरान को हमने अकोमोडेट करने के बाद भी थर्स्ट रही मेंबरों में, बोलना और भी चाहते थे। उसका मतलब है कि आप यकीन रखते हैं डेमोक्रेसी में, आप यकीन रखते हैं इस बात पर कि आप लोगों के मसाइल यहाँ पर उभारे हैं, लोगों के मसाइल का हाल ढूंढने। उसके लिए हम मुबारकबादी के मुस्तक है, ये साइड में हो रहे, कभी ये नाराज होते थे कि टाइम नहीं मिला, कभी ये नाराज होते थे कि, हालांकि मैं कहता हूँ कि मैं ओपन हूँ, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, कभी इतना टाइम मिला है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में या जनरल डिस्कशंस में, चाहे बजट पर हो चाहे मोशन ऑफ थैंक्स पर हो। 2 बातें। तीसरी बात ये, जो हमारा बजट सेशन है ये सबसे तवील तरीन बजट सेशन पूरे मुल्क में हुआ। कहते थे कि ये क्या है, 21 दिन सेशन चला, मैं रिकॉर्ड देख रहा था, अब मेरे पास रिकॉर्ड है, अब देख लीजिए। ये हिमाचल प्रदेश में 68 मेंबर हैं, 16 दिन का सेशन रहा बजट सेशन। हरियाणा में 90 मेंबर है, 90, तो 12 दिन का सेशन रहा बजट सेशन, 12 दिन में बजट पास हुआ। यहाँ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 मेंबर्स हैं, 5 दिन सेशन रहा और बजट पास हुआ 5 दिन में। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में 117 मेंबर हैं, 7 दिन बजट सेशन रहा, 7 दिन में बजट पास हुआ। गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 मेंबर हैं, 3 दिन बजट सेशन रहा और बजट पास हुआ 3 दिन में। गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में 180 मेंबर हैं, 22 दिन सेशन रहा और बजट पास हुआ। उत्तर प्रदेश में 403 मेंबर हैं, 10 दिन में बजट पास हुआ, जस्ट 10 डेज। और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली में 33 मेंबर है, 11 दिन सेशन रहा। जम्मू कश्मीर में 90 मेंबर्स में तो 21 दिन आपका बजट सेशन रहा। उसका मतलब है कि हमने कोशिश की है कि जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं कि हम उसकी बात सुने, उनका व्यू पॉइंट सुने बजट का पास करने से पहले। ये आपको मुबारकबादी का आप मुस्तहिक है, मैं नहीं हूँ। अगर आप कोऑपरेट नहीं कहते ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता था। मैं हकीकत यकीन करना चाहता हूँ। आपने कभी मेरी तेज कलामी भी सुनी इसमें, वो भी बर्दाश्त की, लेकिन अपनी बात पर आप डटे रहे।
اور اپنی آپ بات آپ نے پہنچا دی، عوام کے سامنے بھی پہنچا دی، ریکارڈ میں بھی اپنے آپ کی بات آ گئی، اور پریس بھی آپ کو سنتا رہا. اتنا ایکٹیو میں نے لیجسلیچر پہلی بار دیکھا، میں بھی اس ہاؤس میں رہا ہوں کافی دیر، اتنا ایکٹیو. اور نئے ممبرز جو ہیں میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ہر ایک بولنا چاہتا تھا. تو اس لیے ہم نے پچھلے 2-3 دن میں یہ جو بے مزگی ہوئی، مجھے خود اچھا نہیں لگا. مجھے پتہ نہیں آپ کو لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا، آپ کا فرض ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ نے جو کیا آپ نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، مجھے اسے کوئی گلا نہیں ہے. تو بہت ہی اچھا سیشن آپ کا رہا، اور لوگ تعریفیں کر رہے تھے کہ اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے سیشن، بہت اچھا چلا. تو اس لیے میں یہ فرض اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کروں، عمیق گہرائیوں سے، کہ یہ ہاؤس بطریق احسن خوبی سے ٹھیک طرح سے چلانے میں آپ نے میرا ساتھ دیا، میرا ہاتھ بٹایا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جس مقصد کے لیے، جن توقعات کے ساتھ عوام نے ہمیں یہاں بھیج دیا ہے اس ایوان میں، وہ توقعات پورے ہوں، یہ میری دعا ہے، اور ہم ان کے توقعات پر پورا اتریں، عوام کے توقعات پر پورا اتریں. میں آپ کو بتاؤں گا مختصراً کہ ہمیں کوشچنز کتنے ریسیو کیے تھے؟ 1355 کوشچنز ہم نے ریسیو کیے تھے، 1355. سٹارٹ اس میں 745 تھے، ان سٹارٹ 610 تھے، ایڈمیٹڈ 1355 میں سے 1300 ہم نے ایڈمٹ کیے ہاؤس کے لیے، 53 ڈس الاؤڈ کیے، وڈرا 2 ہو گئے. ٹوٹل کوشچنز ٹیکن اپ 154، سپلیمنٹری کوشچنز 353، اینڈ کوشچنز ناٹ لسٹڈ، جو لسٹ نہیں ہو سکے. اس کی وجہ سے ایک منٹ مہربانی کر کے اب تک میں ختم کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سنوں گا. کرنے جا رہے ہیں، آپ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ کر لیجئے کنکلوڈ، آپ کی بات سنوں گا، آپ کنکلوڈ کر لیجئے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بالکل آپ کو کوآپریٹ کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات تو سن لیجئے، آپ بات سن لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو بالکل آرام سے سنیں گے اور آپ کنکلوڈ کر لیجئے، لیکن ہماری بات تو سن لیجئے. اسپیکر صاحب، 3 دن سے ہم لوگوں نے احتجاج کیا یہاں پہ. احتجاج ایک ایسی بات پر تھے جو پورے ہندوستان کے لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ بھی جو غیر مسلم ہمارے سپورٹ میں تھے، ان لوگوں نے بھی احتجاج کیا پارلیمنٹ میں، جیسے آپ نے خود بھی کہا. یہ ایک ایسا ایشو تھا جو ایک قومی مسئلہ تھا مسلمانوں کے لیے. ہم نے 3 دن سے یہاں پہ اس ہاؤس میں احتجاج کیا. آپ نے ہمارے ایڈجورن موشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا نہیں، آپ نے ڈس الو کیا، جس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے. اتفاق ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں، آپ نے جو پہلے دن کہا کہ یہ سب جوڈس ہے، میں اس کو ایلو نہیں کرتا، ڈس الو کرتا ہے، اور ہم اس کو سب جوڈس مانتے نہیں ہیں. مانتے اس لیے نہیں تھے، آپ میری بات سن لیجیے پلیز. مانتے مجھے 2 منٹ دیجیے، آپ مجھے آپ سنیں نا، آپ 2 منٹ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں نا، آپ تشریف رکھیں. میں 1 منٹ لیتا ہوں، میں 1 ہی منٹ لے لوں گا، 2 منٹ لے لوں گا، 2 منٹ لینے کے بعد آپ کی بات سنوں گا. پچاس یہاں سے جو 50 آنریبل ایم ایل اے نے. آپ بیٹھو نا مہربانی کر کے، پلیز ٹیک یور سیٹ. آئی ٹیل یو پلیز ٹیک یور سیٹ. یہ بھی بیٹھیں گے نا. سنی میں نے آپ کی بات تو میں نے سنی، آپ تشریف رکھیں، میں نے بات سنی آپ کی. اچھا، اسی طرح سے جو جہاں تک کٹ مجلس کا تعلق ہے، ٹیبل پر مت چاہیے، ٹیبل پر نہیں، نیچے بیٹھے، آپ نیچے بیٹھے آپ کوئی بات نہیں، آپ سنیں گے 2 منٹ. آپ سنیں میری بات.
बात तो मेरी पूरी सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, पूरी तरह से बात सुनिए। आप बैठे 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 बैठे, मैंने सुनी आपकी बात, इसके बाद भी मैं सुनूंगा, इसके बाद भी सुनूंगा। आप मिर्जाद साहब आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। इसकी बात आ गई, इसकी बात आ गई, सफला साहब की बात आ गई। आप इसको और कुछ, मुझे पता है इसको क्या कहना है। आप बैठे मेहरबानी करके, आप तशरीफ रखिए, आप खत्म एक सुनो। टाइम तो 5 बजे तक है, कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स के तहत 5 बजे तक बैठ सकते हैं, टाइम का कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैं कट मोशंस की बात कर रहा था। टोटल रिसीव्ड 1738 कट मोशन हमने रिसीव किए हैं। 1731 टेकअप हो गई हाउस में, जिसका जवाब आपको मिल गया। 1731 रिकॉर्ड नंबर, और डिसअलाउ सिर्फ 7 हो गई हैं, सिर्फ 7 हो गई हैं। तो बाकी ये कॉलिंग एडिशन वगैरह, वो तो यहाँ पर जो हालात हुए पिछले 1-2 दिन में, उसमें कॉलिंग एडिशन आप उठा नहीं सके, न रेजोल्यूशन उठा सके। हालांकि हमने टेबल किए थे, पूरी कार्रवाई हमने यहाँ पर की थी। अब ये आपकी बात अगर किसी बैग में मैं सुनूं या ना सुनूं, क्या करूं? मैं अपनी तरफ से रेडियो, दूरदर्शन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हवस की कार्रवाई की मुनासिब की तस्वीर और लोगों तक पहुँचाने की बात। मैं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, PHE, पावर, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत ही मशकूर हूँ, जिन्होंने इस हाउस की कार्रवाई चलाने में बड़ी लगन से काम किया। मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। मैं असेंबली सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी के मुलाजिमों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना पूरा दस्तावेज अदा किया और इजलास की कार्रवाई को आसान तरीके से चलाने में अपना भरपूर ताउन पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है, चाय का प्याला आपके लिए मैंने तैयार रखा है, मेहरबानी करके शमूलियत करें। इसके साथ ही आज हमारी कार्रवाई खत्म होती है और ये ऐवान गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया।